corners. Okay, ako na siyang i-try o click mo na siya class. Ha? Dili nang gamay kayo, no? Extended na siya actually to here. Kung ato na siyang i-move, okay, this is the column. Ato na siyang i-move using this tool. Can also type MV for moving. So, gunita na to diha. Then, atong ipagawas outside. So, mo na siya ang column. Okay? Now, ato sa na i-remove ang other columns. And we're going to create columns. So we'll create columns class. Ang level is FFL, finish floor line. So for column, you go to architecture. Then here column, we'll choose column architectural. Click that. So this will appear. So I've created columns naman before. Pero in your case, ang magawa sana is kaning dako. Most likely kanin siya 4, 5, 7. Which is dako man na siya. Okay? So ato lang nang escape. And then escape the tool. So we have inserted a column pero dako. So to change the size, ato na siyang i-click. Then you go to properties, same process, edit height. Then here, ang iyahang pag-change sa dimensions, direct na siya, no? One suit lang. So automatic na rin, no? Depth, ato lang idako. Although pwede gamay-gamay ang size para lang ma-emphasize sa ang location of columns. Okay? Pero for one-story building, pwede rin gamay. Okay? At lang i-set nga 0.3 by 0.3, but in actuality, it can be smaller. Okay? One story naman. For emphasis lang na to. Okay? Material, we can apply material. So this is the material class. Set yeah, by category, but mga default lang ng color. Usually, color kay gray. So we'll change lang. Click that button with 3 dots. Yeah, same process na to. And create new material. Then we'll rename. Column 2 lang na to. Kaya na may column 1. Graphics. Ito na siyang use render appearance. Yeah, for visualization lang sa ta. Pwede color lang dyan ka actually. Okay? Pero if you want to be very precise, ari ta. Taon to nimo no, concrete, sa batong material sa imuhang vertical element. Kahoy ba na or concrete or steel. Okay? So apply ta. Again, color lang atong i-apply. Para simple. Okay. Apply. Okay. So ni gamay. This is now 0.3 by 0.3. 0.30 by 0.30 meter or 300 mm by 300 mm. So ato na siya i-position class, no? Just click this tool or you can type MV. Click and then kunita na to sa corner. Ato na siyang i-position. There. Yan. Okay? So same process, you click on the column.
you can type CO in order to copy. So CO lang. It will detect the corner of your column. Niya ato na siyang i-position on the other side, the other corner. So na siya magnets. Wait lang ka mo appear ang endpoint indication. Click ka na. So you have now column on the other corner. Yeah. CO gyapon ka, you type CO. Click on the corner of the column. CO is for copy. So let's say nasayop ka o locate sa column, escape lang ka. Click the column, click move tool, then guniti siya dire. This case, position. Wata ang magnets or snaps, then click outside. Or escape para mo end ang command. So now we have place columns at the corners. So in your case, i-try po na siya. Now, kaning columns class, ato na siyang i-make sure na iyang level is according sa itong desired nga level. You click the column, you check the properties. Unsa may ang base level? FFL. Pero ganahan ta ang column, moadto gina sa yuta. So ato na siyang select ang NGL. Okay? So that if we check the 3D, katong column na to, mulahos yun sa yuta. Okay? Like this one, kung ato na siyang i-pick ang kanang column, naka-NGL na siya, no? Kung ato na siyang i-FFL, like before, naglutaw na siya above NGL na. So, make sure atong NGL para sirado gid siya, nitungtong siya sa yuta for visualization. Of course, we know nga ilawom pa gina siya, no? When it comes to building technology. Okay, visualization lang. Then another item that you have to be mindful is tanawa po diyang top level. In this case, it's correct, top of RB. So kutob siya sa top of RB. Okay, kung di mao, like example lang, top of roof. Fly. So saka kay na siya. As you can see, no? Saka yun siya. So you have to set asa siya malign ang top. You can set offset. Kanang offset is example top of RB ang yahang pinaka constraint above, pero pwede din siya ilapas ba nimo. So you set na positive. Kung negative, most o siya sa level. So pareha siya og idea. Pareha siya set up sa walls. Okay, now flooring. So we have created naman flooring class. Huh? Kaning flooring, may edit na to. Double click on the flooring lang. Una ni siya, no? Ato nang makita iyahang boundary. You can add shapes. You can you want to modify na kay pang peak, click lang ang modify and then kunang i-delete ang circle.
i-check. So, edited na siya. Compare gani class, this one, save the project yun. Or from time to time, Control S. So again, to change the flooring, double click lang kana. Example, ito ang i-modify ang edge. You can use gani siya, line. So atong i-create ang line. So we can draw in kung 3D, pwede ra po ka sa plan. Kung dili kay ka, I mean, maglisod ka sa 3D, pwede ra po sa 2D. Okay? So, mo ni siya class atong giadan og triangle. Okay, nga escape. Ngayon sa escape. Ang problema ni is we have to delete this item kani siya nga line. So atong gamito na is this one. Trim extend. Click na. Then click this line. Click that line. So masirado na siya. Nawala na siya nga line. So kung ato na siyang i-click ang check, so we're able to alter na the flooring. Again, balik ko na to, double click on the floor. Okay, and then sample lang, no? We're going to use this ano siya, this draw option. Ato nang i-click. Clicking lang ta, no? Click. Continue ta with line. Then arita sa trim, this one, PR. Ato na siyang i-click. Click na to. Then click. Ana. So we are able to create this shape. Additionally, kani siya nga to ang floor can be further edited with modify sub-elements. So, ato na i-click this one, modify sub-elements. While flooring is selected. Okay, so this will appear sa may relevance ani. Like, you will click this line, pwede ta na siya mapa-us-us. Okay? Kana. Yeah, akong escape. Escape. As you can see, may us-us na siya class, no? Okay? Na us-us na siya. Balik ko na to. I-select. You pick, then modify sub-elements. Example lang, kanilang nga corner, akong i-select. Then kaning na yung mga blue line, ako ni siyang i-click. Sumusaka na siya. Pwede po, you will input here the values pilay saka. Patato lang i-click lang class, no? This one, click ko na. So, akong i-click o kadaghan. Pabantay mo, nisaka na siya, and then the values here, the value here rises up. Okay? Yan pa na siyang escape, escape. As you can see, yan na siya. Okay, so meaning the floor, para po siya topo, no? Pwede na to ma-manipulate. So further na, select the class. Select, then modify sub-elements. You can add point. Okay? Pwede ka mo add og point class. Tangka diya, ito nga. Ayan, kana siya nga point, ato na siyang i-select. Modify sa ka. Modify. Then, while selected, balik ta, no? Modify elements. Ato na siyang i-select. Utangan ta ng value, no? Example lang, 1 meter. Escape.
Escape.